Ay haroy, shout out in talon di gulaharo mamay, nga di barangay Kabay may balangkayan, Eastern Samar, may dangayan igin tatago, hit ka maupay, hit ka dagatan, hit Kabay, barangay Kabay, balangkayan, Eastern Samar, oo. So adi ako yan na hit ira hapit hit kadagatan or kabaybayunan. Adi man in talon. Di gud laharo mamay. Ayan, shout out it mga taga Barangay Kabay, may dolong Eastern Samar in talon. Di gud laharo mamay. Oo, adi ako yan na. Nagbaktas ako from Barangay Burak down to Barangay Kabay, Balangkayan, Eastern Samar in talon. Oo, siguro kulang lang hindi hit pag manage hit barangay hit Kabay. Dapat hindi ni ano may da mga cottages, yes, dapat i-improve hit barangay Kabay kay giupayi it hiniyang hit ira kadagatan kumbaga baga beach resort na ini dapat hiya. O shout out it mga taga barangay Kabay, Balangkayan, Eastern Samar, mabaysay nga barangay hit Balangkayan. Animan siguro high tide diyan na or nagbabablod. O lain dito Salcedo, it atan it kadagatan, itira di bagbalod, ari mismo hit kabaybayunan o adtuman. High tide siguro yan na. O di di ha barangay Kabay, Balangkayan.